हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमी समस्ते अच्छा समस्ते भल थे बिंदास थे तो देखिए आज घरे कौन सब हो जहाँ भी किसी हम मुझे सहित निहाती शेयर करी। आज देखो पागटा केमी सूर्य देवता पूरा चमकुंट पागटा पवन दौर पूरा मस्त आज पागटा। तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए देखिए जमी मुझे सबुदिन को आज भी कहे वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए देखिए निहाती भाव में। आदि आपण को भल लगे आज वीडियोटी तेज निहाती भाव में लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए चलतु कौन आज हो जहाँ किसी हो देखे सब आउ देखिए वीडियो को फास्ट लास्ट जाए आज्ञा निहाती देखूँ आपण मैंने गोटे मिनिट देखिए छाड़ी दूसरी छाड़ी पलाऊँ वीडियो को सेमती करूँ ना पूरा फास्ट टू लास्ट जाए जदि 9 मिनिट वीडियो हो पूरा 9 मिनिट जाक ही देखूँ। तो चलतु आज फ्रेश ब्लॉग को स्टार्ट करें। तो एपटे बापा देखूँ सका सका कुकुड़ा रुके देसी कुकुड़ा आज देसी कुकुड़ा ना आज देसी कुकुड़ा झोल टे खिया बहुत दिन है खिया ही नाला। तो बापा मत सांग देती कुकुड़ा से गोटे खाओ मार्केट रू कहीं एत रेट दे कि 700-800 टका मार्केट रे गोटे कुकुड़ा ये गोटे नहीं जाओ खाई आज खाइबा टिके देसी कुकुड़ा झोल। चलो देखा केते दूरिया गलानी रोसई को मसला बाटचु ना रोसई करपटे अच्छी देसी चिकेन देखु किले खंडे है ना के किले किले चिकेन बाहर पर आलू कटाई रखाई पियाज टे भल से हाँ ढाकुड़ देना ढाकुड़ दे माछी बस रोसई कला बेल खोल है ना भोक ना प्रबल जल्दी नहीं भोक ना खाइबा। तो बर्तमान देखो आम बड़ा बुड़ी सरीगला भात चिकेन आज खाली भात चिकेन खाइबा देसी चिकेन बापा ही बसिला बसीजी भोक ना 11टा है। तो चलतु खाइबा खाई सारा पर देखा बहुत देसी गुड़ा खाई हजम कर बहुत देखो देसी गुड़ा खाई हजम कर बाड़ी गोटे गछ लगे तुड़ी आनी रांधि ए जो परिवार रेट हां ना आउ ए किस कर एई गछुड़ा पाटी सारो देनी पुई गछुड़ा सारो देन ल सही रोको ना हो नहीं खाली ठुपे बुनी देनी ठुपे बुन दो एठी किस गछ नउची नाउ 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 गछ हां ना नाउ गछ उठिला ना और जन्नी हला ना हां हे जन्नी हला देखनी काई एई बा से फुली फुटी हला ना एवला देखन बोनी बोनी एवला देखन जन्नी आ से ढुटे पुडते हला केठी हां से आरे पटा ना हां देखुन एठू देखो ओहो से भीतर से गोटे काकुड़ी भीतर होई काकुड़ी भीतर काली मंदिर जी काली जीवा टे मंदिर है गुंडीचा मंदिर ना गुंडीचा मंदिर काली माउसी बाड़ी ना माउसी बाड़ी गुंडीचा मंदिर तो कहते ना आउ ना कहते माउसी बाड़ी जीव गुंडीचा मंदिर नुहे बोधे कौन बोधे एठी भी सार दो ना हां से टे दे दे सब टिके खाली न दला हो सारो दे एठी कान चप्पल टांगी जुलो टांगी दिछु हैं चप्पल तो गछ दुष्टी आई जाऊँ एने चप्पल टांगी ना ये देखो चप्पल टांगी दी तो कुंदरी भी प्रबल है कुंदरी पूरे भी कुंदरी शाग तो पूरा छनछनिया शाग आमर ना सुजना शाग छनछनिया डेली खाऊ कहीं देखिए क्या बड़ जनीटा तो कहीं देखा
এইটা ପରା এইଟା ଓହୋ ହଁ ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଜହ୍ନିଟା ଯାହା ହଉ ବାଡ଼ିର ଟିକେ ହଉଛି ବୋଲି ଖାଉଛେ ନା କିସ ବାଡ଼ିର ଟିକେ ହଉଛି ବୋଲି ଖାଉଛେ ଝାଳ ମାଳ ପୁରା ହେଇଗଲୁଣି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ନାଲି ମନ୍ଦାର ହେଇଛି ଟଗର ଫୁଲ ହେଇଛି ଆମର ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ରହିଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନ୍ଦାରଟା ଧୁବୁଲା ମନ୍ଦାର ଗଛଟା ଏବେ ସବୁ ବାଡ଼ିର ହେଉଛି ଏତେଗୁଡା କଦଳୀ କିଏ କାର ନାହିଁ ଜୀବନ କିଏ କଟା ଏଟା ପଇସା ନବନି ଏଇଟା କହିଲା ସେ ମୋ ତରଫରୁ ଫ୍ରି ଆଉ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି 4ଟା ଦେ କଦଳୀ ମୁଁ ନନା ଗାଳି ଶୁଣିବି ଫେରି ନା 4ଟା 6ଟା ନିଅ 8ଟା ନିଅ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ 2ଟା ତମର ପଇସା ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଫ୍ରି ଦେଇଛ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ସତ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଏଇଟା ଫ୍ରି ଏଇ ଏଇଟା 2 2 4 2 6ଟା ସେ ଦେଇଛି ପଇସା ନେଇଛି ଆଉ 2ଟା ସମୁଦାୟ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବା ମିଛ କହୁନି ସମୁଦାୟ 20 ଟଙ୍କା ମାନେ କମ ପଇସା ନେଇଛି ହଁ ଆଉ କଦଳୀ ଯୋଉ ରେଟ୍ ପୁଣି ଫ୍ରି ପାଇଲୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ହେଇଥା ଫ୍ରି ଆକୁ କିଏ ଖାଇବେ ଯେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ନା ଏଟା ଖା ଖୁଇ ନାହିଁ ତା ଯିବ ପୂଜା କରିବୁ ଏଟା ଠାକୁର ଖାଇବନି ଏଇ କଦଳୀ ଠାକୁର ଖାଇବ ପୋଲିଓ ହେଇଛି କିଛି ପୋଲିଓ ନାହିଁ ସେଇ କଡ଼ର ଅଛି ପୋଲିଓ ଏଠି ଛୁଟିଆଟା ଅଛି ସେ ପୋଲିଓଟା ବୋଲି ଦେଇଦେଇଛି ଫ୍ରିର ସିଏ ତ କହିଲା ଛୁଟିଆଟା ଏଇ 2ଟା ଫ୍ରି ଦେଇଦେଉଛି ତମେ ଏଇ ଏତିକିର ପଇସା ଦିଅ এই 2টা ফ্রি এটা তো ফুল কদলটা কিন্তু ফ্রি দেলা ତା 7ର ଦେଇଦେଲା ଗୋଟା ଆଉ ଛିଡ଼େଇକି ରଖିବ ତା ଦେଇଦେଲା ସେଇଟା ସେ କାଟିଥିଲା ଆଉ ନଉ ବୋଲି ନେଇ ନାହିଁ ମତେ ସେ ପୋଲିଓ ବୋଲି ଖାଲି ନେଲାନି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ପୋଲିଓ ବୋଲି କା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଦଳୀଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ନେଲାନି ମତେ କହିଲା ଜଣେ କାଟିଥିଲା ନବ ବୋଲି ତମେ ଏଇଟା ଲାଗେ ନା ତମର ତ ପାନ୍ତା ବେଲା ନୁହେଁ ସେ ଥାଳିର ଆଣିବେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପୁଡ଼ି ଆଣିକି ଦଳି ଦେବେ ଆଳୁ ଚଟଣି ଦେଇକି ଖାଇଦେବେ ପାନ୍ତା ଆମର ବେଶୀ ପାନ୍ତା ଖାଆନ୍ତି ଗରମ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ପଖାଳ ଅଳ୍ପ ହଉ ବୁଆ ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କର ତମେ ଏଣ୍ଡ କର ନା ନା ମୁଁ ଏଟା ଫେଟ କରିପାରିବି ବୋଉକୁ କହ ସେ କରୁ ତମେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କଥା ଆମେ ଜଣ ତମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କୁହ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ନା ତମେ କୁହ ମୁଁ ଏଠି କଥା ହଉଛି ମୁଁ ତ କହିଛି ନା ତୁ କୁହ ତୋ ସିଷ୍ଟମଟା ତୁ କର କହ କଣ କହିବି କହ ମୁଁ ପା ସେଦିନ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ତୁ କହ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ରହିଲେ ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ କହ ଭୁଲିଗଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ ଏମିତି କହିଦବୁ ସେ ଡେଲି ହେଲା।